Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor Propjeta minn wara l-kwinti. Dan huwa programm li jitwassal lilkom grazzi għal Homeowners Association bir-rappreżentant tagħhom Simon De Bono. Sellimlek Simon. Il-għajtuna dal-għodu. Simon, f'daw l-aħħar ġimgħat konna qegħdin nitkellmu anke dwar dak il-kors li intom qegħdin tagħmlu flimkien mal-Emcast għal dawk li jixtiequ jsiru jew diġà huma għaliex issa jridu liċenzja aġenti fil-proprjetà. Hija importanti li aħna nollu l-kwalità tal-professjonijiet f'Malta. L-iskop ta' dan il-programm huwa edukattiv li aħna nedukaw in-nies biex in-nies ikellmu politikanti jisma' di mhux sewwa, di hemm bżonn issir hekk għax aħna poplu serju u nħallsu t-taxxi tagħna serji u nixtiequ li t-taxxi tagħna jintużaw b'mod serju. U allura il-Homeowners Association kienet fondata mill-Federation of Estate Agents, dejjem qegħdin nillecċerjaw aħna x'għandhom jagħmlu il-żviluppaturi, il-kontratturi. Imma hemm ukoll il-professjoni tal-estate agents u s-sensara. Rajna il-korsijiet li kien hemm u għadna naħna nista' nagħmlu aħjar għax dak huwa l-skop, dejjem nippruvaw nagħmlu aħjar. Avviċinajna l-Emcast, iddiżinjawna kors u qiegħed kważi terz tal-prezz tal-oħrajn, jekk ma qiegħed 500 u tista' tagħmlu interament mid-dar jew mill-uffiċċju. Għandna ixu żgħira bħalissa kien hemm xi lectures ma setax jagħmluna xi lectures wara l-offsinar, ġew filgħodu, hemm xi interpretation għaddejja, l-uffiċjali tal-Emcast għaluna li di m'hemmx oġġezzjoni li qed nippruvaw dawk il-courses li jsiru filgħodu jsiru pre-recorded biex jista' jarawhom wara l-offsinar. Imma l-komplement qegħdin kollha live, min irid jista' jagħmel il-course live. U mbagħad ikun hemm eżami multiple choice fl-aħħar u jkollok iċ-ċertifikat. Jien għandix nifhem li hemm refund ta' 70% minn Jobs Plus għal dan it-taħriġ fir-realtà tħallas 500 u tieħu xi 350 l xi 150 kull ma jiġu dak kors. U di tiswilek biex iġġib il-liċenzja ta' sensar, estate agent jew manager ġo aġenzija. Qed jafas iż-żmien għassa l-ewwel ta' Jannar ta' 2022 irid ikollok il-liċenzja f'idejk u minnu interessat japplika. Il-kors jibda fil-25 ta' dan ix-xahar, Ottubru, min irid ikollu iktar domandi kemm eċempel 79446688 jew nkella mur fuq il-Facebook page tagħna Homeowners Association u l-ewwel post li hemm hemmhekk hija dik hemm il-links fejn tista' tafas biex tidħol. Nawguraw li dawk in-nies li għandhom intenzjoni jaħdmu fil-proprjetà jew diġà qegħdin jaħdmu fil-proprjetà jitħajru jagħmlu dan il-kors daqshekk tajjeb. Proset, grazzi Simon ta' dik l-introduzzjoni, sa' niqfu issa għal ftit reklami l hawnhekk biex nibdew niddiskutu għat-sabiħ ta' temi illi għandna imħejja permezz tal-sponsors il-programmi ġewwa djarkom. Ħanibdew dina il-parti billi nitkellmu dwar xi ħaġa li qed tiġri fil-lokalità sabiħa, fil-belt ta' l-Isla, belt storika, belt antika. U aħna f'dawn il-programmi mhux biss nitkellmu dwar il-proprjetà u kultant anke il-perikli li jeżistu fil-qasam tal-kostruzzjoni imma wara kollox fit-toroq u fl-inħawi tal-Gżejjer Maltin. Il-perikli dejjem Simon De Bono jinnutom u jagħmel l-appelli biex jekk jista' jkun iċ-ċirkostanzi jinbidlu. X'qed jiġri fl-Isla allura, Simon? Kien hemm ġuvni li mur jistat fil-ponta tal-Isla u kienu nota li għal diversi snin, sentejn żgur qabli għal kitlisin, kien hemm xi railings miksurin li għandhom iħsara li ma ssawwawx. U da tella video fuqha, narawha? Narawha flimkien. Sur Sindku tal-Isla, tista' tispjegalna naqra għalfejn dawn il-ħadid il-barriers ilhom hawn naħseb madwar 3 snin u għadu ma sarx ir-railing u ġie rreplejsjat. X'qed nistennew li jaqa' xi tifel jew tifla meta jkunu qed isuqu l-iskuter hawnhekk, kemm hu faċli jaqgħu it-tfal minn hawn. Hawnhekk l-Isla. Sewwa, fejn il-ground, il-ponta tal-Isla, eżatt. Ara kif inhu r-railing. Possibbli ma rsaqx darba l-hawn daw 3 snin. Jew Transport Malta min jieħu ħsieb hawnhekk. Hawnhekk ara.
Ma dil-bankina sewwa. Tiġi bl-iskooter u tkun aljenat ikollok it-tifel jew tifla. Bum, għal isfel. Din is-sigurtà li għandna għaw Malta. Ara. Din is-sigurtà li għandna għaw Malta. Għandna fejn dumu da snin kollha biex dar railing jiġi replacjat u jkun sura ta' nies. Ara xaw tal-ħadit imkisser. Ara xaw tal-ħadit imkisser. Daw kollha mkissrin ara, m'għandhomx il-uħ. M'għandhomx il-uħ. Alright. U jinżlu għaw isfel. U għalla mamilom isfel. Għaw xaħat ħajtin risposta meta dar railing ħajsir. Ilu fuq 3 snin dar railing jekk mhux iktar. Alright. Nispera li jasal, għant minn għandu jasal dan il-video. Forsi nqommu naqra fuq tagħna. Alright. Grazzi l-aħwa. U għamlu xer. Ħallu waslu l-messaġġ. Wasal għandna żgur. Żgur. U xerjanieh fuq il-Homeowners Association u tajjeb li kien hemm dal-attivizmu li żgħażagħ jagħtu interess fil-madwar tagħhom. Issa hemmhekk għandna awtoritajiet u għandna kunsill lokali. Jaqbad ma jinteressanix tort ta' responsabilità minnu. Jaqbad is-sinku jirranġa kull ma rrid jagħmel jaqbad ħaddiet. U aħna għandnax nifhmu li hemm diversi ħaddieda ġol Isla. Jekk mhux ġol Isla ġo Bormla, jekk mhux Ġomla ġo Birgu, jekk mhux ġo Birgu ġo Kalkara, dawk kollha jmissu ma' xulxin. Jgħidu qbad irranġa, dan mhux virek niqsinem kemm hu diffiċli biex nirranġaw. Hemmhekk jiġu il-turisti issa dak il-pitch dak huwa storiku ħafna. Dak ma nafx aktarx kien hemm dawk id-delujiet ġol ħitan. Dak kien hemm kanuni speċjali li kienu jipproteġu l-ħalq tal-port kbiru. Dak kien jisparaw wieħed wara l-ieħor. L-espressjoni 21 gun salute fil-fatt minn hemm tiġi. Rajt dak kien jisparaw 21 kanun hemm uħud minnhom il-lider li huma neqsin illum il-ġurnata meta jispiċċa jispara l-aħħar wieħed ikun laħqu kkargaw u jisparaw u jitfa' barraġ ta' cannonballs fil-baxx jibbawnsjaw fuq l-ilma biex jilqgħu kull min ikun dieħel fil-port. U darba kien hemm wieħed mill-aħħar attakki ta' flotta minn għalija kienu soldati torok ġanisseri u hemmhekk qegħdin taħt dak il-porter u hemm eżatt dawk il-korġi dak forma parti kbira tal-istorja dak il-punt eżatt fejn hu forma parti kbira importanti tal-istorja tal-Maltin kontra il-torok fil-gwerra tal-assedju l-kbir. U n-nies imorru hemm għaliex huwa tant importanti apparti mill-wieħed mill-isbaħ postijiet ta' Malta għax għandek is-swar tal-Isla Lawark, għandek il-Belt, għandek il-Flurjan u d-mektara dawk id-dajjes kollha għaddejn. Jiġifieri u għandu jingħata l-importanza. Biċċa verek ta' x'ismu mhijiex xi ħaġa li għandha bżonn 3 snin biex ma jinteressanix responsabilità sur sinku, inti sinku f'dajniek biex tieħu ħsieb dak il-ġmil ta' raħal Malti hemmhekk jekk jogħġbok irranġaħ. Grazzi Simon, tamaw li anke minn naħa tagħna l-appelli jaslu għand il-Kunsill Lokali ta' l-Isla. Mela, u f'dawna iż-żminijiet ċertament li tkun ġurnalist f'Malta mhix ħajja faċli. Għaliex ta' sekwit il-ġurnalisti tagħna jirċievu theddid u nafu x'ġara wkoll xi ftit ta' snin ilu bil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Simon, l-aħħar theddida lin-Newsbook. Li l-ġurnalisti madwar id-dinja u mad-dinja xi ħaġa magħrufa. Imma li di tiġri Malta hija tal-bliħ għax Malta żgħira. Jekk joqtlu ġurnalist ġo Slovakkja ma nafx kemm il-miljun għandhom popolazzjoni u joqtlu ġurnalist waħda Maltija, rajt iġi dan niġu aħna 10 darbiet jew 100 darba iktar għar mill-kumplament tal-dinja. U dak fuq live fuq il-Newsbook ġiet vuċi ta' mara rekordjata teddet lill-Newsbook u għaltom jekk ħadkomplu jekk ħajkomplu bix-xogħol tagħna nisperaw nitliflu dan il-messaġġ qiegħu ikbu dwar il-kampanja tal-isqof dwar Jorgen Fenek, id-direttur tal-ħabsa li gżdalli Simon Merċieqa iftu iktbu u kien hemm kelma pastaża dwarhom. Aħna se nkompli b'xogħolna nisperaw li fimtu il-messaġġ. U hija xokkanti li daw ħasshom daqshekk konfidenti li live on air
jistaw jiġu u jeddu stazzjon ta' knisja milli jitkellmu kontra l-korruzzjoni, jitkellmu kontra t-tortura, u jitkellmu kontra l-libertà tal-espressjoni tal-ġurnalisti, xi ħaġa tal-waħx, verament tal-waħx. Imma l-impunità li jistaw uħossu biex jgħidu. U kena il-Karl fuq kien intervistani meta kien hemm dak il-kuntattur li tefa dak l-iswed fuq il-bankina, issu xkora zibel, u kien qal li kienu ċemplulu fuq medda twila ta' żmien diversi nies, inkluż periti, qed jgħidlu wafqu Simon. Alright, u Karl ħad deċiżjoni koraġġuża ħafna waqt inselmulu u x-xogħol u l-formament ta' Karl qed tiġi rewardjata, qed tiġi rikonoxxuta mill-poplu Malti għax dan l-istazzjon issa sar l-iktar wieħed popolari wara l-ofsinhar. Jiġi tal-istazzjon jaraw iktar nies mix-xandir, min-net, mill-wan u mill-istazzjoni l-oħrajn li hemm. Jiġifieri għax il-poplu Malti qed jisma' l-affarijiet kif huma, qed jisma' l-verità biex imbagħad jiddeċiedi u l-Malti mhuwiex ġaħan u laqqas huwa ċittadin ta' terzi klassi u laqqas huwa ignorant u laqqas huwa tfal ta' seftura. Jaf, jisma' u jarbel. U daw l-attakki mhumiex da. Mhijiex l-ewwel darba li n-Newsbook ġiet attakkata. Da fetħu xi emails folots u bdew joħorġu emails fisem il-Facebook biex iħawdu l-imħuħ u iwerru id-nies. U mbagħad fawissu xi ħadd daw in-nies li qed jagħmlu daw l-affarijiet fetħu Facebook fals, Newsbook fals. U bdew itellgħu artikli li kienu xokkanti, għatta parsi kienu tal-Newsbook li qatt ma kellhom x'jaqsmu xejn il-Newsbook minnhom. U il-link kien www.newsbook.1 u wieħed mill-artikli folos kien il-linkjat ma' deputati fil-Parlament u għawek kien saqsi. Jiġifieri aħna għandna s-sistema tas-sigurtà hija fost waħda l-aħjar fid-dinja. Iġi da l-autoritajiet ma kienux kapaċi jitrejsjaw minn kienet jagħmilha di. Daw il-nies tal-kompjuter kollha li għandhom. Possibbli, jew hemm xi kompliċità x'issa mbagħad hekk jgħid. Mhimiex possibbli xi ħadd jagħmel xi ħaġa estensiva bħal di. U ma jistgħux bil-kompjuter jitrejsjaw minn hu. Għax da mhux xi ħadd ħajjaġġa pjazza da fuq il-kompjuter, da kollha jħallu traċċi warajhom u hija inkwetanti li mhux noqogħdu sejrin hekk li aħna niddefendu l-libertà tal-espressjoni ġurnalisti li fil-fatt meta jsiru attakki fuqhom li huma legali incidentalment, rajt mhux biss huma kontra l-libertà tal-espressjoni kontra ma huma illegali wkoll li da xemm bżonn isir kwerela li tiġi xi qorti torna l-pulizija jagħmlu xogħolhom, il-pulizija għandhom il-mezzi biex jagħmlu xogħolhom. Daw irridu jifqu daw l-affarijiet. Grazzi ħafna Simon, tmiem l-ewwel parti tagħna tal-programm reklami lura hawnhekk biex inkomplu niddiskutu diversi suġġetti. Propjeta minn wara il-kwinti passoltu f'dawn l-aħħar xhur din nibdew il-programmi din il-parti tal-programm bl-appelli tagħna lejn il-kampanja kontra l-abort f'pajjiżna. Abortion in Malta, not in my name. Simon. Hemm konverzazzjoni kbira u għandha tendenza li kun naqra limitata x'aħna gżira. Jgħidu l-islander mentality. Imma għanna links ma' għaqdiet barranin, prinċipalment l-Amerikan, li huma organizzati ħafna mek, qegħdin jiġġieldu kontra l-liġijiet tal-waħx li għandhom fuq l-abort, u qed jinnexxilhom diversi stati, ġew challenġjat immarru l-qorti u l-Qorti Suprema ddeċidiet li pereżempju Texas lemma li tħoss li hemm heartbeat f'sitt ġimgħat tal-baby dak ma tistax toqtlu iktar. Jiġifieri ġew avvanz kbir għal dawn li jistgħu joqtluhom anke wara li jitwildu. U qegħdin inġibu diversi clips minn tagħhom fejn jispjegaw il għaliex l-abort huwa ħażin. Narawh li jmiżġu. Mela le. Abortion activists would like you to think they are on the side of science and intellect. We should introduce them to our next guest, one of the speakers you'll see at the March for Life rally stage next week. Here is this week's Pro-Life Focus. It's such an exciting time in the pro-life movement.
The March for Life rally stage is reserved for the top pro-life leaders. Because of all of you and the many thousands who stand with us in marches like this all across the nation, life is winning again in America. This year, you'll see the youngest speaker on the stage is one with an impressive resume and mind. The sequence begins with 0 and 1. To obtain each next number, add the first two. Ali Cavazos is a senior at Princeton University and president of Princeton Pro-Life. She'll be included in this year's 2019 lineup of March for Life speakers, which will also include conservative commentator and Harvard grad Ben Shapiro, bipartisan pro-life congressional speakers, and a former abortionist. The theme for this year's March for Life is unique from day one. Pro-life is pro-science. It's a natural fit for this chemical and biological engineering major. Tell us how science informs your pro-life views. So this is a great question. And I think, through biology, we know that a unique human life begins during conception. And from that point onward, there's an entire human organism present. It's not just part of the mother, because the DNA is different than the mother's. And it's not just part of a whole person the way that my arm is just a part of me. It's an entire human organism. And this is what science tells us. What science doesn't tell us is what we should do with that information. But most people would agree that it's wrong to take innocent human life. So if we can just get people to see that this is human life, then we've already done a lot of the work at that point. I'm really happy that as someone coming from a scientific background and having that education that I get to, and having it from an Ivy League university, which is considered, one of the most elite universities in the world, I'm really happy that I can give that kind of scientific viewpoint and lend that support. She won't be the only Princeton presence, as Ali's fellow pro-life club members will join her in carrying the official March for Life banner through the streets. The selection is seen as an honor, something they're not necessarily used to on their own campus. You have led Princeton Pro-Life as president for 2 years. Tell us about what it's like being pro-life at an Ivy League school. Well, when it comes to the university, I get the impression a lot of times that the administration is more supportive of pro-abortion groups than they are of us. And I think that's how it is at many universities. But they do let us have a presence on campus, and they let us do our thing, and I'm very grateful for that. For instance, they actually let me show a film called Pro-Life Feminist, and they let us host pro-life speakers. And I've never had any issues in terms of trying to put on an event. So that's a really good thing. But the other thing is that it's also the case that pro-abortion groups don't always want to engage with us. For instance, it's actually the official policy of one of the pro-abortion groups here to never engage with the opposition, which would be us. And I've reached out to that group's leadership multiple times, and they've never been receptive to us. And actually, at one of their events, I tried to point out the disproportionate effect that abortion has on minority communities, which is something that I care about as a Hispanic. And the student just kind of told me, look, if you don't agree with us, you don't have to, without really trying to respond to what I was saying. With this year's pro-science theme, the March for Life hopes participants can better respond to the false claim the pro-life movement is anti-science. It's a lie that Ali can easily disprove. We're definitely not anti-science. New scientific advancements continue to inform us about the development of human life in the womb. For instance, we know that babies in the womb are capable of feeling pain some point well before they're due to be born, which is why anesthesia is routinely administered during fetal surgeries. So I think that science is a really helpful tool in pointing us toward the right thing to do, which is to treat unborn lives as fully human lives that are in need of our protection. From Princeton to Washington, this impressive young woman will surely give us a speech to remember at next week's March for Life. Can you give us a preview? What are you going to tell the crowd? I think you'll just have to wait and stay tuned and, wait for the march to hear exactly what I'm going to say. But I'm really hoping that my speech gets people to think about the experience of being human and the gift of life. Ew miljuni ta' nies madwar id-dinja, l-Amerika fosthom li wara kollox huma kontra l-abort. Qed jinnexxielhom ibidlu l-affarijiet wara l-Presidenza ta' Trump.
daħlet l-opinjoni l-oħra, bdew isiru l-isforzi, l-akademija qegħdin titkellma sajdu sa mhuwiex dejjem hekk l-affarijiet kif qegħdin tgħidulhom. U l-poplu qed jisma' ħaġa importanti li ħarġet imma hija li daw li jridu l-abort ma jitkellmux, ma jiddebattux ma daw li huma kontra l-abort. U di teżisti wkoll Malta, jibżgħu minnha. U jibżgħu mill-verità, jibżgħu mill-raġuni. Għandhom għal xiex jibżgħu. Għax l-argumenti tagħhom kif jgħidu bl-Ingliż, they don't hold water. Interessanti ħafna il-frażi ta' Viċi President Amerikan, life is winning again. Sabiħa. Mela, ftit tal-ġimgħat ilu, prattikament ġranet ilu, bdiet is-sena skolastika. Sena skolastika li bdiet b'daqsxejn anke ta' l-inkwiet, mod speċjali għall-ġenituri illi jistgħu jintlaqtu anke t-tfal tagħhom minn azzjonijiet industrijali mill-MUT. X'qed jiġri eżatt anke f'din il-fażi biex ngħidu hekk tal-bidu tas-sena skolastika, Simon? L-ewwel nett ħanaraw x'ġara. Dak kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni, minn għalija l-awġija u Ġustin, u fetħet mandat ta' inibizzjoni kontra l-MUT u l-UPE li huma l-unions tal-għallima biex twaqqafhom milli strajkjaw. Fit-2021, avukata li suppost marret l-Università biex titgħallem x'inhuma id-drittijiet tal-bniedem. Iddeċidiet li d-dritt kostituzzjonali ta' Freedom of Association, id-dritt ta' union li jistrajkja, ma tridux iktar, di hekk iddeċidiet, di qed tieħu nara deċiżjonijiet hekk dal-aħħar. Ġaħna niftakar meta konna morna laqa kontra l-abort, il-Ministeru li kien taħta ma tanix permess biex nagħmlu laqa ġo fil-Larandil. Dawn nies m'għandhomx drittijiet issa sirna Malta, u iktar inkwetanti li tara minn fejn jiġu daw in-nies. Dawn huma nies li sopp il-unions fondaw il-moviment tagħhom. Xiġifieri tmur tajt, issa dam diversi deċiżjonijiet tal-qorti li l-unions għandhom dritt jistrajkjaw. Hemm liġijiet li għajdu l-unions għandhom dritt jistrajkjaw. Dejjem xiexu minn għamar nitlu fija mhuwiex il-kompetenza tagħna li daw jagħtu transfers lill membri tagħhom qed tmur fil-għodu sajlek inti morem. U qalu li aħna mhijiex aċċettabbli għalina. U nirringrazzjaw l-Alla li hemm il-qorti, hemm imħalfin ta' integrità, ngħidu l mhux qed tgħid il-qorti, inti ma tista' taħseb kemm għandek power, il-union għandu dritt jistrajkja u ddeċida biex jistrajka. Da laqqas qed tgħidu li ħarġu teachers u waqaf jidħol li Malta, jew ħajmun mutu kollha bil-ġuħ, u x'affarijiet daw. U ma massive miscalculations of judgment. Meta jiena nara nis jagħmlu dawn il-tip ta' deċiżjoni jiena ninkwieta bil-kbir. Mela, u il-ħu dal-aħħar ħarġet istqarrija anke dwar il-COVID. Qalet eżattament. Ara, hemm f'da kollu tal-COVID hemm xi ħaġa importanti nieqsa. Minn fejn bdiet u kif bdiet. Aħna nafu żgur li kien hemm 12 minjer miners ġo Ċina, daħlu ġo minjer abbandonata, kien hemm il-ħmieġ tal-bezz, tal-farfett il-lejn, u mietu. B'tibta pneumonia ħamareġek ġifieri joħroġlu kiddem ġo l-pulmun xi ħaġa gravi. Issa mill-lider sar xi xi testijiet, hemm testijiet li għamluhom li ġew ibbanjati fl-Amerika u fl-Ewropa. Fejn jabdu dal-virus u jkomplu jittwikjaw, bħal karozza jagħmlulu Weber, u mbagħad jagħmlulu Remap, u mbagħad jagħmlulu Turbo, u mbagħad jagħmlu Supercharger, u mbagħad jitfallu l-alkoħol u jagħmlu fuel speċjali biex iġibu ħafna ħjar milli kien. L-iskop kien biex meta jagħmlu jagħmlu antivirus li jilqa' għall-verżjoni kera ta' dal-virus. Imma tant kien perikolus li ddeċidew li ma jagħmlux. Issa, kien hemm rapport minn wieħed Amerikan Dan Bongino li huwa ex-Secret Serviceman tal-President tal-Amerika. U da qed jgħid li meta bdew jeżaminaw is-samples li bdew
ħirġin minn Wuhan, indunaw li kien hemm kontaminazzjoni minn sample ta' qablu. U dak kien xi Zika virus jew xi ħaġa li l-mortality rate tiegħu huwa 90%. Il-mortality rate tal-COVID huwa less than 1%. Inqas minn 1%. Jgħidu żomm seqdaw x'qegħdin jagħmlu ġo dan il-xismu. Jiġilla determinajna għadna li ħarġ mill-Wuhan għax il-Gvern Ċiniż għadu qed jostokala u jeġġezzjona beda. U issa qegħdin niskopru li hemm viruses ferm iktar perikolużi li qegħdin jiġu testjati hemmhekk. U kif jista' jkun wara dil-pandemija, wara di-ħsara kollha lill-ekonomija mondjali, daw in-nies kollha li mietu, li tilfu l-jobs, li fallow, right? L-inflation li hawn bħalissa u għadna ma determinajniex minn fejn ġie u għala ġie għax da s-soltu jsibu minn fejn ġie. Grazzi ħafna Simon, il-ħin tagħna għadda llum ukoll nagħlqu hawnhekk u nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor. Grazzi li segwejtuna.